हेलो है नमस्कार जय जगन्नाथ पुणी वेलकम करछि आउटे नुआ ब्लॉग को प्रथमे तो जितेबेले तमे एठी औषध नावा पे आसुच एठार फास्ट ना एंट्री करिवो तापर जाके आपण मनकर यूरिन टेस्ट हो पर जाके आपण को औषध दिया जो ना न एंट्री करिया पर्यंत आपण को औषध दिया जीव नाही तेणु प्रथम कथा हला आपण माने ना एंट्री करिवे। सेकेंड कथा आपण जोठी बा हे थांतु काहे कि आपण यूरिन नै कि आसीबे बिना यूरिन रे आपण मानको औषध दिया जीव नै तेणु यूरिन टा निहाती दरकार। चलंतु एटी सुनिया केमिति मामू खाइकी कोन सब लोक कहउछन्ती। भल होउछन्ती जे कोन शक्ति फक्ति अछि ना कोन आमर होला प्रकृत रे जो रघुनाथ जो वैद्यराज अछंती हां से प्रकृत रे पूर्व कृत साधारण नतले जिंस हुएनी आ गोटे हला आमर एठी जो अछि ठाकुर तांको स्वप्न देश होइतला हनुमानंकर तांको 7-8 थर पाए स्वप्न देश होइतला तांकर गोटे पत्थर ऊपर भी पाद चिन्हटा अछि पत्थर ऊपर पाद चिन्ह थिबार भी देखा जाउछि से स्वप्न देश हले आ 17 गला बेले सेठी भी पाद चिन्ह भी पाइले। अच्छा मते निजे स्वतंत्र निजे जाइतली देखली सेठी आ पाद चिन्ह भी पड़जी सेठी अच्छा आ सेठी स्वतंत्र भाव रे हनुमानकर मूर्ति तयारी हबा हमर राम नवमी रे राम नवमी रे तांकर मूर्ति तयारी होछि हनुमानकर जोटा कि एई एरिया रे माने प्रसिद्ध लाभ करिवो आ स्वप्न देशवा सहित से तापरे जो मेडिसिन तैयारी करछंती हमर एठी भी दैवी प्रभाव भी रहउछि जो मेडिसिन तैयारी करा होछि जोटा कि देखन तो दैवींगर ठाकुर भी एठी गोटे हमर दैवींगर सिंबल बुझले कि अच्छा जो प्रभाव एठी सो प्रभाव मेडिसिन जति तैयारी होछि सो प्रभाव द्वारा तैयारी होछि जोटा कि असाध्य रोग जोटा कि जो रोग भलो ही पड़नी एलोपैथी द्वारा बा मेडिकल ले भलो ही पड़नी से मेडिसिन भी भलो माने देबा द्वारा से लोक ही भल होगी जाऊँच प्रमाण बहुत लोक देती मेडिसिन खातु बहुत दूर दूर जो आसी खाऊँ आम समस्त स्वागत करुँ से मेडिसिन खाई भल मुझे किम्स रो जने पूरा लास्ट स्टेज रो लोक आसिक ये भल होगी जाइछन्ती सेटा कहूँ प्रमाण तार रखाई किम्स आमर एम्स आमर समरू लोक बहुत बड़ बड़ मेडिकल भी लोक भल हो पारना एठी बहुत पैसा भी लक्ष लक्षाधिक टका खर्च कर मेडिसिन मेडिसिन प्राइस केते रहउछि लक्ष 20 लाख भय खर्च करछंती किंतु एठू बहुत कम पैसा रे मात्र 400 गोटे पैकेट जोड़ा 400 हमर रहउछि मेडिसिन आ गोटे मेडिसिन हला 300 टका माने 400 400 800 टका दवा था किंतु 700 टका रे हमें तांको जोगे दोछ मेडिसिन हमें तांको एटा को 700 टका रे हमें दोछ तांको दीटा मेडिसिन को देखि बहुत कम दाम रे जो मेडिसिन की आगुरु जतले से तैयारी करि पार नथिले लिखि दउथिले 20-22 प्रकार 23 प्रकार लिखा होतला मेडिसिन जोटा कि 2000 2500 टका लिखा होतला से मेडिसिन को हम 400 टका दउछ से मेडिसिन कम दाम काहे ना ह्यूज अमाउंट रे तैयारी होला सेति में लोक कि सुख सुविधा जेन पाई परिबे तांको गरीब लोकटा भी आसी के नेकी जाई परिबो मेडिसिन गोटे गरीब लोकटा आसी ता पाखरे पैसा न थाउछ ताकू मध्ये हमें जोगे दउछ फ्री ऑफ कॉस्ट रे जोगे दिउछ मेडिसिन। अच्छा एतिकी सुविधा भी एठी अछि हाउ धन्यवाद। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ୟୁରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ପରେ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମ ତ ୟୁରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ୟୁରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। এটা কার আজ্ঞা মেথি নাই কেতে গোল আছে আন্টু গাজুর শুনো এই বাত ঔষধটা দেব ହେଲା যদি নাই চললা দেব নাই ହେଲା এটা কার আজ্ঞା গোটে ভাগ টাণুଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଏସିଡ୍ ଖାଲି ଦେବା ଗ୍ୟାସ୍ ଏସିଡ୍ ସୁଗାର ଦେବା ହେଲା ଇନଫେକ୍ସନଟା କର ସଫା ହେଇଯିବ।
ଏଠାରେ ତ ୟୁରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ଏଇ ଗାଁକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ତେଲକୁଇ ଆସିବେ, ତେଲକୁଇ ପରେ ଖୁଣ୍ଟାପଡ଼ା, ଖୁଣ୍ଟାପଡ଼ା ପରେ ଆପଣ ଆସିବେ ପଡ଼ାଙ୍ଗ, ପଡ଼ାଙ୍ଗ ପରେ କୃଷ୍ଣପୁର, କୃଷ୍ଣପୁର ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ିଯିବ ବନ୍ଦା, ବନ୍ଦା ରାସ୍ତାରୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଲୁଣି ରାସ୍ତା। ଆପଣ ଅଲୁଣି ରାସ୍ତାରେ ପୁରା ଏକଦମ ସିଧା ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିପାରିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ବହୁତ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ସେହି ଜାଗାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଔଷଧ ଦିଆହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ସେଇଠିକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଏଠାରେ ୟୁରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ସରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ୟୁରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ସରିଗଲାଣି। ୟୁରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ସରିବା ପରେ ଏ ପାଖରେ ଔଷଧ ଦିଆଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ମାମୁଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଔଷଧ ଦେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝେଇକି ଔଷଧ ଦିଆଯାଉଛି। ଦେଖିବା ଏପଟେ କେମିତି ଔଷଧ ଦିଆଯାଉଛି। ପରିମାଣଟା ରଖା ହେଇଛି ଏଠି, ଆମର ସବୁ ପରିମାଣ ରଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ପରିମାଣ ରଖା ହେଇଛି, ଏ ଭିତରେ ଏଠି ପରିମାଣ ରଖା ହେଇଛି, ରଖା ହେଇଛି ପରିମାଣ। ଏଇ ପରିମାଣରେ ଖାଇବେ ନା ନା, ଏଇ ପରିମାଣରେ ଖାଇବେ। ଯେତିକି ରଖା ହେଇଛି ଏତିକି ପରିମାଣରେ ଖାଇବେ। ଖାଇକି ଉଷୁମ ପାଣି ଦେଖିବେ। ମାସେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏଇଟା ମାସେ ପାଇଁ ଦେବେ ତ? ମହୁରେ ଗୁଳେଇକି ଜାଣିଲ ନା, ଛୋଟ ଛୁଆ ଏପଟ ସେପଟ ଦବ ନା ଅଧିକ ବରଂ ଆହୁରି କମିଯାଉ। ମହୁଟାରେ ଏଟା ଗୁଳେଇକି ପାଟିରେ ଛୋଟେଇ ଦବ। କି ଔଷଧଟା କି ସେଟା? ଶ୍ୱାସଟା ଏଇ ଏତିକି ଶ୍ୱାସ ଔଷଧଟା। ହାର୍ଡ ଔଷଧଟା ନଖ ଉଷୁମ ପାଣି ଖାଇବେ। 25 ଗ୍ରାମ ବେଳେ ସବୁ ବାତ ଔଷଧଟା ନଖ ଉଷୁମ ପାଣି ଖାଇଲେ ଭଲ। ନହେଲେ ଯୋଉ ପାଣି ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି ପୁରା କିଣି କିଣି ମରିଯାଉଛି, ବେଶୀ ଅସୁବିଧା। ତାଠୁ ଅଧିକ ଦବ ନାହିଁ। କାହାର ଗୋଟେ ଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଆଇ କୁଆଡେ ଗଲା? ଖଟା ଆମିଷ ଗୋଟା, ତମର ଗୋଟେ ଶ୍ୱାସ ଔଷଧ ବନେଇ ସାରିଲୁ ନା? କାହିଁ ଦେଲୁ? ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ୱାସ ଔଷଧଟା ପୁରା କମ ଖାଇବ, ବେଶୀ ଖାଇବ। ୟାଠୁ ଅଧିକ ଖାଇବନି। ଅଧିକ ଖାଇଲେ ଖାସ ବଢିବ। କମେଇ ଖାଇବ ପଛେ ବଢେଇ ଖାଇବନି। ଦେଖିଲ, ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଫେରେଇ ଦେଲା, ସେ ଭୁଲ ଫେରେଇ ଖାଇ ଜାଣିବ ନା କଣ ଖାଇ। ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେ 400 ଲୋକ ପ୍ରାୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ବି ଆସୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ଦୂର ଲୋକ ଛୁଟୁଛନ୍ତି। ଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ମାନେ ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଆମର ସବୁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ବୁଝିଲେ, ବାଟ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି।
ହଇରେ ତାର କରୁ ମୋର କି ଏଠାରେ ବହୁତ ସାରା ଔଷଧ ବନାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିପାରିଲିନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେଠାରେ କାମ କରୁଛି ତେଣୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଯେତିକି ପାରିଛି ସେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣି ଏସବୁ କିଡ଼ନୀ ପାଇଁ ମଳକଣ୍ଟକ ପାଇଁ ଏସବୁ ଗୁଲି ତିଆରି ହୋଇଛି ଏସବୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆହେବ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପାଉଡ଼ର ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ହେମଦସ୍ତାରେ ଛେଚିକି ପାଉଡ଼ର ବନେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି ସେସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିପାରିନାହିଁ ଯେତିକି ପାରିଛି ସେତିକି କରିଛି। ଏଇ ଔଷଧ ଔଷଧ ଏଇ ଅଧିକ କଥା କହିବୁନୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ପାଖରେ ବୈଦ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତୁ ବୈଦ ଉଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟା করে ধীরে ধীরে আরোটা ছাড়ি দিଅନ୍ତୁ বন্ধ କରିବା আস্তে আস্তে মানে 22-23 দিন ভিতরে ଆଉ ধীরে ধীরে সেটা 2 দিনକୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଦିନ তারপরে ইয়াকু 2 দিন করবে তারপরে ইয়াকু 2 দিন করবে সেটা গোটে দিন 15 দিন ପରେ এটা ଚେଞ୍ଜ ধীরে 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 মরিব আଜି ধীরে ধীরে ତ ଆଉ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ତ ଅଛି ମୁଁ କଥା ହେବି ବୁଝିଲେ ଗାଁରେ ସକାଳେ ଥରେ ଖାଲି ପେଟରେ ନା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସକାଳେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଲି ଦିଟା ଯାକ ଖାଲି ପେଟରେ ତା ମା କ୍ଷୀର ଖାଉଛି ନା ମାନେ ଶୁଣ ଏଇ ଛଅ ଦେଖିଲ ତ ପରିମାଣଟା ଦେଖିଲେ ବେଶୀ ଦେବେ ନାହିଁ ଟୋଟାଲ ହାର୍ଡ ଜିନିଷଟା ବଡ ଲୋକର ଏଇଟା ବଡ ଲୋକର ପରିମାଣ ଭାଗ ମାପଟା ଦେଇଛନ୍ତି ବତା ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଛୁଟି ଏଇଟା ରଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ଆମ ପଇସା ଆର ପଇସା କିଲୋ ନା ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ରେ ଭାଇ ଏଇ ଏତିକିରୁ ଅଧିକ ଦଉନ ଛୋଟ ଛୁଆ এইটা 3 মাস খাইলে ବି ସରିବନି ସେ ଛୁଆ ବଲେ ଯାଇଥିବ ସେତେବେଳକୁ अच्छा गोष्टी ଯଦି ଲାଇ ଆସ ବହୁତ କୁଛୁ ଖାରାନ ଜମ ହୋଇ ଆସ ହେଇ ଗୟା ଆନୱାରାନ ତ ବନ୍ଦ ହୋଇବ ହାଇ ସନ୍ଦେଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାସର ଔଷଧ ନେଇକି ଖାଇସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେସବୁ ଔଷଧ ଖାଇସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଭଲ ହେଉନାହାନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଔଷଧଟି କାମ କରୁଛି ଠିକ୍ସେ କାମ କରୁଛି ନା ଠିକ୍ସେ କାମ କରୁନି ତ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ କିଛି ବାଇଟ୍ ନେବା ଆଉ ପଚାରିବା ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମଉସା ଜଣକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ତମ ନାଁ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ ଘର କୋଉଠି କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ ଔଷଧ କିଡନୀ କି ବାତ ପାଇଁ ନେଇଥିଲି କ'ଣ କେତିକି କମିଛି କେତେ ବଢିଥିଲା 6 ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା କିଡନୀ ଏବେ 3 ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଚାଲି ପାରୁନଥିଲେ ଚାଲି ପାରି ନଥିଲି ଏବେ ଖାଇ ପାରି ନଥିଲି ଏବେ 4 ଥର ଖାଉଛି ଚାଲି ପାରୁଛି ଦୌଡ଼ି ପାରୁଛି ସବୁ କରିପାରୁଛି ପୁଣି ଏଥର ଆସିଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଏଥର ଆସିବେଲେ କାଇଁ ମେଡିସିନ ସରିନି ଗୋଟେ ମାସ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ ହଁ 16 ଦିନ ଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଟେଷ୍ଟ କରିଛି ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣ କୋଉଥିର ଔଷଧ ନେଇଥିଲେ କେତେ କମିଲାଣି ଆଗରୁ କେତେ ଥିଲା କି 8-9 ଥିଲା ଏବେ 2 ପଏଣ୍ଟ କମିଛି ଗୋଟେ ମାସର ଔଷଧ ଖାଇଲା ପରେ ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ମାସର ନେବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଉଛନ୍ତି ଜୋରସେ କହୁନାହାନ୍ତି ଖୁସି ତ ଭଲ ହେଇଗଲେଣି ବୋଲି କ'ଣ ଗୁଡ଼ା ହାତ ଫୁଲିଥିଲା ଦରଜ ହଉଛି ଗୋଟେ ମାସରେ ଏତିକି ରିକଭରି କରିଛି ଆଉ 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 ଖାଇଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ଖାଇଲା ପରେ ଭଲ ହେଇଯିବେ ହଁ କେତେ କିଡନୀ ପେସେଣ୍ଟ ଏମିତି ପୁରା ପୁରା ହାଇରୁ ଆସିଥିବେ
एठी आसला परे माने एठी मेडिसिन खाइला परे बहुत कमी जाइछि आमे देखिछु बहुत लोक जी आसुचंती जहार भल रिपोर्ट आसुची आमे तांकर उठेटा वीडियो बनौछु त तुम भी बनैछु हाँ सेटा रहणी छाली दांत उठे खाइ देबै तारे एलोपैथीटा चली ना बर्तन जो ऑपरेशन जस्ट 4 वर्ष सोइला एति तो के उठी पारेनी गाड़ी चली पारेनी देखा कंचा हळदी एति की टिके पाटी देबै गुल करे पाटी पके दे पानी टिके पी अरे इन्फेक्शन से काटी धीरे धीरे हळदी रे बहुत पावर अछि पावर तो बहुत अछि तंडी मुंडा पैरालिसिस रे तीनटा माने बॉडी रे मो प्रॉब्लम मैं बोलो कर दी हां भलो बाकी अंटा ताको पारलानी से कलाटा पारबे सरले समस्त सीरियल पर आ गोटे खाता रे अल्प कर देथिबो हला चेक करि केना भलो परिस्रा आनिबे टेस्ट करि के दे या हिची एई औषध ना या खाइले एटा कटिबो जानले की तुम टेस्ट ने बुझा होची लोक मान को चलो बातर नहीं कमिलानी 10% गोटे मासर खाई सारे एटा नेक्स्ट मास कंटिन्यू कर तमर कौथर नहीं मोर घुसरा भात घरटा कौटी देउलढिया केते बढ़ी थिला 4% एबे केते अछि नॉर्मल अछि लो टेस्ट कराइनी पूरा कमी जाइछि एटा लास्ट थर औषध नेबे उतरे जा कहबो एटा लास्ट पूरा कमी जाइछि तो मु कहउथले रिपोर्टटा पचल रिपोर्टटा तैयारी कर देबे जना हां आउथरे गले मेडिकल टेस्ट कर देबे आउथरे गने मेडिकल रे भी टेस्ट कर देबे किंतु पूरा कमी जाइछि आगर केमते फील होतला एबे केमते फील जानि परथबो तो एबे टिके भल लागछ नै कि कुहंतु कोन गोटे कोन रो नैथिले औषध तमरो जो नैथिले औषध कोन पाई हार्निया पा कहतलो घर कोडी खाई की केते कोन कमिला जी टिके कमी छी एटा कमी जाई हां सेई कथा तो कहूची सेटा तो कमिलानी कि सेटा खाइलो बोली सिना कमिला आ जोना पड़लानी केमिति आ केमिति जानिबो सेटा पेन होउतला जे कमिलानी ना हां सेई कथा पचारछि पा औषध खाइला पर केते कमी छी औषध खाइला पूर्वरु केते की जो पेन होउतला आ खाइला पर केते कमी छी कमी छी केते बहुत कमी छी खाइला मेडिसिन चाली पर तापरे एबे तो जाय आसी पाछु कोन कंटिन्यू करंतु नहीं टेस्ट करनी मझिरे टेस्ट करिवे नहीं एबे टेस्ट करंतो नहीं ठीक ठाक तो अछि चलछि मेडिसिन खाऊ एबे टेस्ट हेबा पई काई के एते ये टेस्टटा करेबे आपण जानिबे ना केमति कोन मेडिसिन हला पर करिबा अछंती आगे नेला निकरा हे गेलनी राइट बॉडी थिला चाली पारि नथिले नहीं ना नेबे खाई पारनी चारि थर खाउची चाली पारची दौड़ी पारची सब पुणे थर आछन ने मेडिसिन सब गोटे मास खाइ देती आगे 16 दिन खाइला परे फुल टेस्ट करे और किडनी नहीं थिले अब नेबे कोन लागै किछि चालू नथिला कि माने कोन